بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتتح الجلسة الثانية من هذا المؤتمر المبارك الذي يقيمه مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية بمتابعة حثيثة من الحاج أحمد الصيف ورعاية كريمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والتي لها الأيادي البيضاء في متابعة شؤون المسلمين سواء في أمريكا اللاتينية وفي عموم العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. ويكون بيننا اليوم معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وحضور كريم من أصحاب الفضيلة والسعادة والمعالي والإخوة الكرام جميعا. ولا نريد أن نطيل حقيقة في المقدمات حرصا على وقت الاستفادة من هذا اللقاء المبارك وهذا المؤتمر الذي نرجو أن ينتج ويثمر مقررات عظيمة ومباركة. ولا ننسى أيضا أن نخص بالذكر معالي وزير الشؤون الإسلامية في الجمهورية العربية السورية الحاضر دائما بيننا قلوبنا. عنوان هذه الجلسة: واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجتمع الأقليات المسلمة. ودائما تتميز المؤتمرات بالعناوين والتفريعات التي يجب أن يركز عليها المتحدثون الكرام، ومعي ثلة من الأفاضل الذين سيشاركوننا اليوم في هذه الجلسة. ونبدأ مع الورقة البحثية الأولى بعنوان: واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول الناطقة بالبرتغالية. ويحدثنا عن هذه الورقة فضيلة الشيخ أسامة وجيه زاهد من لبنان، وهو والثقافة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة فاوز دو غواسو، وهو مدرس في الجامعة الإسلامية في البرازيل. وكلنا آذان صاغية لك فضيلة الشيخ، على بركة الله. نريد تعديل الصوت لو سمحتوا يا إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمتي ستكون باللغة البرتغالية. فأقول: é uma honra participar deste Congresso Islâmico no Brasil e abordar um tema que está mudando o presente e definindo o futuro. O uso da inteligência artificial nas sociedades de língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil. O Brasil é a expansão da inteligência artificial. O Brasil é hoje um dos países de língua portuguesa que mais avança no campo da inteligência artificial. De acordo com diversos levantamentos recentes, o país está entre os 5 que mais utilizam ferramentas de inteligência artificial no cotidiano das empresas, serviços públicos e instituições educacionais. Observamos
em 3 áreas principais. A primeira área, educação. Plataformas que ajudam alunos, corrigem redações e oferecem explicações instantâneas. Segunda área, a área de saúde. Sistemas que identificam doenças, agilizam diagnósticos e otimizam filas de atendimento. E terceira, serviços públicos e justiça. Aplicação da inteligência artificial para organizar dados, acelerar processos e facilitar o acesso da população e serviços governamentais. Este movimento mostra que o Brasil não está apenas consumindo tecnologia, mas está participando da sua construção. Agora, assunto importante, o desafio ético, onde entra a comunidade islâmica. Como muçulmanos, acreditamos que o conhecimento é uma responsabilidade. A inteligência artificial traz benefícios, mas também traz desafios. Como garantir que o uso da inteligência artificial respeite a dignidade humana? Como evitar discriminação algorítmica contra minorias, incluindo muçulmanos? Como proteger os jovens e crianças do uso inadequado desses sistemas? Aqui, lembramos o princípio islâmico: o que leva ao bem deve ser promovido, e o que leva ao dano deve ser evitado. Isso significa que nossa comunidade tem um papel ativo na orientação ética de uso da tecnologia, seja através das instituições, mesquitas ou projetos sociais. Oportunidades para os muçulmanos no Brasil. A inteligência artificial não é apenas uma tendência tecnológica, e também uma porta aberta para que os jovens muçulmanos contribuam com o país. Desenvolver aplicativos para a comunidade, criar soluções de tradução para imigrantes, produzir ferramentas educacionais para escolas islâmicas, participar de universidades e centros de pesquisa, integrar-se ao mercado tecnológico que carece de profissionais qualificados. Isso reforça uma verdade fundamental: o jovem muçulmano no Brasil não vive entre 2 mundos. Ele nasceu aqui, seu país é o Brasil, e servi-lo é parte de sua responsabilidade religiosa e moral. O papel das instituições islâmicas, os centros e mesquitas podem desempenhar um papel essencial, promovendo cursos e oficinas sobre tecnologia de inteligência artificial, incentivando jovens a ingressarem nas áreas de ciência e inovação, criando parcerias com universidades locais, utilizando inteligência artificial para melhorar atividades administrativas, de comunicação e de ensino religioso. O Islã sempre valorizou a ciência e hoje valorizar a ciência significa compreender, utilizar e humanizar a inteligência artificial. Aproveito de valorizar e expresso minha admiração pela decisão do Reino da Arábia Saudita, que por meio de Fundação Hidayah selecionou cerca de 1 milhão de jovens, entre rapazes e moças, para trabalharem com inteligência artificial. É uma das decisões sábias às quais o reino do bem e da benção já nos acostumou. E acrescento no final que no Centro Cultural Islâmico do Foz do Iguaçu, que me represento nesse congresso, passamos a utilizar a inteligência artificial para apresentar nosso centro e nos comunicar com as pessoas que desejam visitar a mesquita com o objetivo de turismo e conhecer o Islã, as atividades do centro e suas instalações, desde a mesquita
até a escola e o Centro de Recepção de Turismo, inaugurado em 2022. Que Allah abençoe nossos esforços, ilumine nossas decisões e faça de cada avanço tecnológico um caminho para o bem. Muito obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاك الله خيرا على هذه الورقة وعلى الالتزام بالوقت إن شاء الله. الورقة البحثية الثانية عندنا بعنوان واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول الناطقة بالإسبانية، وتحدثنا عن ذلك أيضا الدكتورة شيرلي فرانكو الشامي، وهي مديرة أول مدرسة إسلامية سنية في فوز دي إكواسو في جنوب البرازيل، ومالكة جامعة إنيغوارا أونوبار في المدينة نفسها، حاصلة على شهادة في العلوم التربوية ومتخصصة في العلاج النفسي التربوي الكلينيكي والمؤسسي، ومتخصصة في علوم الأعصاب وعلوم الأعصاب الوالدية، ولديها تكوين في التعليم الإسلامي، ورسالتها تكوين أفراد واعين مسؤولين وقادرين على تغيير المجتمع من خلال المعرفة والإيمان. وعلى بركة الله مع الالتزام بالوقت إن شاء الله 10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hoy reflexionaremos sobre la realidad del uso de la inteligencia artificial en los países de lengua española y cómo garantizar que esta tecnología se use con ética, integridad y responsabilidad. En España, un estudio de la Fundación CID en 2025 mostró que los estudiantes ya utilizan la IA de forma amplia e intensa, mientras que muchas universidades aún no han adaptado sus prácticas pedagógicas y de evaluación. Ya en América Latina, la OEI y UNESCO destacan que la IA puede ser estrategia para reducir desigualdades educativas, siempre que están acompañadas de políticas públicas y formación docente. Programas como Profuturo ya aplican la IA en la educación básica, ampliando el acceso digital en comunidades vulnerables. En Brasil, aunque el debate es sobre IA, sigue en curso el país. En este 2025, el país aprobó la ley número 15.100/2025 que prohíbe celulares en las escuelas básicas. ¿Por qué? Mostrando la preocupación por el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes. El Corán nos recuerda: no sigas aquello de lo que no tienes conocimiento. Ciertamente el odio, la vista y el corazón, todos ellos serán cuestionados. Esto nos enseña que debemos usar la IA con responsabilidad y conocimiento, verificando la verdad y evitando la dependencia ciega. Después de analizar el contexto general de cómo la inteligencia artificial está transformando la educación en los países de lengua española, es fundamental reconocer que esta tecnología no solo trae preocupaciones, sino también grandes oportunidades. La IA ya se encuentra presente en la vida académica y ofrece beneficios concretos que impactan tanto a estudiantes como a docentes. Veamos algunas de las principales aplicaciones que hoy enriquecen el proceso educativo. En la investigación académica, por ejemplo, en la organización de grandes volúmenes de información y aceleración de la búsqueda bibliográfica, en la producción de textos y resúmenes como apoyo en redacciones y síntesis, en traducciones y revisiones con acceso rápido a fuentes internacionales, en lo académico para docentes. Aquí en Brasil, por ejemplo, más de 56% de los profesores ya utilizan la IA para preparar clases. Si bien la inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios y oportunidades en el ámbito educativo,
También debemos reconocer que su implementación trae consigo retos significativos. Estos desafíos no deben ser vistos como obstáculos insuperables, sino como advertencias que nos invitan a reflexionar y a diseñar estrategias responsables. En este equilibrio entre ventajas y riesgos, donde se define el verdadero valor de la IA en la educación. Tenemos falta de regulación uniforme. Cada país en América Latina avanza a ritmos distintos. Tanto es que Brasil es uno de los más avanzados en América Latina. Desigualdad social, desigualdad en acceso a dispositivos y conectividad, riesgos de plagio y falta de transparencia. Muchos profesores aún no están preparados para integrar IA en sus metodologías por falta de capacitación. El Islam valora las herramientas que facilitan el aprendizaje siempre que usen con intención pura, que es nuestro NIA, y ética. El conocimiento debe acercarse a la verdad y no alejarse de ella. En conclusión, la IA es una realidad inevitable en los países de lengua española. Para que sea positiva necesitamos políticas claras, reconocer las limitaciones, invertir en alfabetización digital y crítica, formando estudiantes y docentes conscientes. La experiencia de Brasil con la regulación de celulares muestra que los países ya están preocupados por el impacto de la tecnología en la educación. El siguiente paso es regular y orientar el uso de la IA, garantizando integridad académica y responsabilidad ética. El Corán dice: Allah elevará en grados a aquellos de vosotros que crean y a los que reciban conocimiento. Surat al-Mujadila. Esto nos recuerda que el verdadero valor del conocimiento no está en la herramienta, sino en cómo lo usamos para servir a Allah y beneficiar a la humanidad. La inteligencia artificial no es una moda pasajera, es una realidad que ha llegado para quedarse y que seguirá creciendo en nuestra sociedad, y no podemos luchar contra su existencia, pero sí podemos decir cómo la utilizaremos. El Islam nos enseña que el conocimiento es una responsabilidad y que cada herramienta debe ser usada con conciencia, ética y propósito. Debemos buscar mecanismos que nos permitan mejorar y perfeccionar nuestros conocimientos integrados a la IA, como apoyo y no como sustituto de reflexión humana. La verdadera riqueza del aprendizaje no está en la rapidez con que obtenemos respuestas, sino con la capacidad de analizarlas, cuestionarlas y aplicarlas con sabiduría. La inteligencia artificial puede ser una puente hacia un futuro más justo y equitativo, siempre que la usemos con intención pura, con el conocimiento de servir a Allah y beneficiar a la humanidad. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor de vosotros es aquel que aprende y pasa el conocimiento. Por eso nuestro mayor desafío no es detener la IA, sino guiar su uso para que fortalezca la creatividad, la reflexión y la integridad académica. Solo así podremos asegurar que esta poderosa herramienta se convierta en un medio para elevarnos en conocimiento y en valores, y no en un obstáculo para nuestra fe, ni para nuestra humanidad, ni para nuestros jóvenes. Jazakallahu khairan. شكرا دكتورة شيرلي. نبقى الآن مع الورقة البحثية للدكتور الشيخ موسى سويف. شلت العنوان بعنوان التربية في وقت الذكاء الصناعي. والدكتور الشيخ هو إمام وخطيب مسجد أنوار الإسلام في موزمبيق، وحاز على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كوتوكتيل في موزمبيق، ماجستير في العلاقات الدولية والتنمية، بكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو رئيس منظمة الجاليات الدول الناطقة باللغة البرتغالية والناطق الرسمي للمجلس الإسلامي بموزمبيق.
باحث وكاتب، وله من الكتب مشاركة موزمبيق في منظمة التعاون الإسلامي تحديات وإيجابيات ونظرية إسلامية حول الإرهاب، الأسباب والعواقب. على بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, depois de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, queria agradecer primeiro a CIDIAL por ter endereçado o convite à comunidade islâmica dos países de língua portuguesa, na qualidade de presidente desta organização que estou aqui a representar. Em segundo lugar, quero agradecer ao Reino da Arábia Saudita, sobretudo o Ministério dos Assuntos Religiosos e Al-Awqaf. Fui convidado para participar deste evento para debruçar sobre o tema a educação na era da inteligência artificial nos países de expressão de língua portuguesa. É um tema tão grande e tão importante e que eu sou pequeno diante de vós para falar disto. Mas vamos tentar, porque o falar sobre a nossa ciência islâmica, ela não é especificamente para os grandes álamos, mas sim para toda aquela pessoa que tem um pouco de saber, deve transmitir para os outros. Mas fico feliz porque não estamos a dar uma palestra científica islâmica, mas sim estamos a falar de educação na era da inteligência artificial, sobretudo em países de expressão de língua portuguesa. Antes disto, eu queria primeiro falar da comunidade islâmica dos países de língua portuguesa. É uma organização nova, criada há 3 anos, para unir ou juntar todos os países de expressão de língua portuguesa. Como sabeis, que no mundo existem 5 países de colônia portuguesa na África. Existe o Brasil também, que é colônia portuguesa, existe o próprio Portugal, e existem agora 2 países que estão a entrar nesta organização, que é a Guiné Equatorial e também Macau. Então, nós, como países falantes de língua portuguesa, na verdade, no mundo em que nos encontramos, os países de língua portuguesa sofrem bastante. Por quê? Quando se pensa em traduzir livros, quando se pensa em fazer dawa, é mais fácil fazer em inglês, é mais fácil fazer em francês, mas em países de língua portuguesa não. Razão pela qual até muitos livros são traduzidos para diversas línguas, mas português é a última língua a ter este benefício. Dentre várias razões, os países decidiram criar uma comunidade, uma organização para defender seus interesses islâmicos, para se unirem cada vez mais. E quero aqui anunciar e aproveitar, convidar os presentes aqui, que graças a Allah subhanahu wa ta'ala, a CIDIAL, que está a organizar este evento, em novembro também irá organizar um evento, irá receber esta organização, a comunidade islâmica dos países de língua portuguesa. Então estão todos convidados para em novembro, inshallah, estarmos aqui presentes para olharmos e entendermos mais sobre o Islã nos países de língua portuguesa. Bom, falar da educação na era da inteligência artificial nos países de língua portuguesa, eu quando fui desafiado e quando fui convidado para falar deste tema da inteligência artificial nos países de língua portuguesa, eu disse que não podemos falar da inteligência artificial nos países de língua portuguesa, tirando Portugal e Brasil, porque não há educação. Repito, não podemos falar de inteligência artificial nos países de língua portuguesa, sobretudo os países de África. Falo de Moçambique, falo de Angola, de Timor-Leste, Guiné-Bissau, assim como todos eles da África. E falo também de forma geral para todo o continente africano. Por quê? Falarmos de inteligência artificial é atropelar um elemento-chave, que é a própria educação.
Por quê? Ninguém vai compreender a inteligência artificial se não tiver educação. Ou seja, não vai saber usar. Se usar, os atropelos serão maiores. Então, daí que os desafios que têm os países de expressão de língua portuguesa, a primeira coisa é a educação. E esta falta de educação nos países de língua portuguesa minou a compreensão do próprio Islã. Quer dizer, nos países de expressão de língua portuguesa, há pessoas que não vão à escola convencional, há pessoas que não vão à universidade, há pessoas que não abraçam a ciência porque não compreenderam o Islã. Então, se nós queremos que o mundo entenda, que o mundo conheça a inteligência artificial, primeiro é preciso munir as pessoas à educação, o que não há. No continente africano, em especial os países que eu estou a presidir, que é a comunidade islâmica dos países de língua portuguesa. Vais à Guiné-Bissau, falam árabe, são muçulmanos, mas de ciência não tem nada. Vais para Angola, são muçulmanos, fazem salat, mas de ciência não tem nada. Por quê? Porque fomos atrasados a querer entender o Corão e deixamos a ciência. E não é possível entender o Corão sem você pegar na ciência. Então, é preciso lutarmos, nós que estamos aqui presentes, sobretudo o nosso patrono, o Reino da Arábia Saudita, para abraçar esta causa. A primeira coisa que nós devemos lutar para os países de expressão de língua portuguesa, ou na África no geral, é a educação. A educação é zero. E, além da educação, temos também a questão de não existência do Islã nesses países. Quando falamos do Islã nos países de língua portuguesa, em primeiro lugar, olhamos para Moçambique. É o único país que está desenvolvido islamicamente e cientificamente. Temos de álamos formados e ainda docentes universitários, políticos e governantes. Em outros países já não, falo da África. Então, nós muçulmanos devemos nos preocupar em olhar para esses países no que concerne à educação em primeiro lugar. Senão a inteligência artificial será muito, mas muito atropelada. Ela terá, aliás, ouviram aqui que dentre as obras que eu tenho, é um livro que debruça sobre um olhar islâmico ao terrorismo, das causas às consequências. Moçambique é assolado pelo terrorismo. Mas por que os muçulmanos aderem ao terrorismo? É falta de consciência e educação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus caros irmãos, é olharmos para a educação, para alavancarmos o Islã no mundo lusófono e na África. Deixo um desafio. O tempo é muito curto para falar. Eu deixo esse desafio, mas digamos, com as lágrimas. Deixo esse desafio e este apelo com sentimento. Porque se nós fôssemos a organizar este evento, se nós quiséssemos organizar este evento na África, em Moçambique, Angola, em Timor-Leste, Angola, acreditem que não teria essa aderência. Acreditem que não teríamos patrocínio. Então, que Islã nós estamos a defender? Defendemos o Islã no Brasil? Se fosse em Portugal, todos viriam. Em Brasil, todos estão. Mas se a comunidade islâmica dos países de língua portuguesa lançasse o apelo, queremos fazer uma conferência para defender a inteligência artificial ou a educação em Guiné-Bissau, acreditem que não teríamos apoio. Mas é Brasil, todos estamos aqui presentes. E Brasil é um dos países mais distantes e nós estamos aqui. A verdade deve ser dita, se for para defendermos o Islã. Meus caros irmãos, eu não vou alongar muito, porque quando falo do Islã nos países de língua portuguesa, eu fico triste, porque vais a um país, encontras muçulmanos contado em dedos, 1, 2, 3, 4, até 100 muçulmanos num país. É possível? Onde é que nós estamos? Vais para São Tomé, tem 150 muçulmanos. Onde é que nós estamos, muçulmanos árabes? Vais para Timor-Leste, vais encontrar 100 muçulmanos, 3 mesquitas. Onde é que nós estamos? Mas, em países como o Brasil, todos os apoios estão a ir, mesquitas estão sendo feitas. E na África, meus caros irmãos, eu não vou alongar mais. Termino agradecendo mais uma vez a CIDIAL, agradecendo também o Reino da Arábia Saudita, a CIDIAL, porque convidou-nos
e também participaram da nossa conferência em Portugal e assumiram a causa de organizar aqui a nossa terceira conferência aqui no Brasil. E, como eu dizia inicialmente, que todos estão convidados para este nosso evento, que vai trazer muita reflexão sobre o Islã dentro dos países de língua portuguesa, todos eles. Temos muitos desafios. As obras no seio dos países de língua portuguesa são escassas. Ler Islã em português é escasso. E por aí em diante, agradeço também a CIDIAL por acolher-nos e dar todo o apoio nesta nossa próxima conferência. E a todos vós, sois convidados para poder participar e juntos elevarmos o Islã nos países de expressão de língua portuguesa. Digo isto, aquilo ma tasma'un, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا دكتور موسى السويف على هذه الكلمة وهذا الملخص. الآن مع الورقة البحثية بعنوان واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجتمع الأقليات المسلمة، وتحدثنا الدكتورة ألماس تاج أوان من باكستان، وهي تعيش في البرازيل منذ 16 عاما، مديرة مشروع إمبي رابي بجامعة ساو باولو، وهي باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية العلمية والابتكار. تفضلي دكتورة. Assalamu alaikum. Primeiro vou agradecer organizadores da organização CIDIAL e também Reino da Arábia Saudita para organizar esse evento tão valioso. Eu sou paquistanesa, meu nome é Almas, doutora Almas Tajavan, minha formação é em Química, faz 16 anos que estou no Brasil. E eu sou pessoa de ciência, eu falo de dados, eu falo com lógica, eu falo sobre experimentos. E trabalhando aqui dentro, nessa vivência acadêmica, eu estou tentando quebrar aqueles tabus ou aqueles estereótipos que estão relacionados com a mulher muçulmana. E, por isso, especialmente, agradeço pelo esse convite que foi feito para mim. Vou falar um pouco hoje sobre como nós, muçulmanos, podemos aumentar a nossa presença na área de inovação e inteligência artificial. Foram faladas boas palavras, a gente concorda com todos, mas como na prática nós muçulmanos podemos fazer isso acontecer? Antes, na primeira sessão, o professor Yusuf Amer falou sobre aplicações da IA que ele trabalha. Mas eu vou perguntar para vocês, se vocês querem desenvolver um aplicativo, alguma plataforma, ou se vocês têm uma empresa, vocês são líderes de aquela empresa e vocês querem otimizar seus processos, vocês querem melhorar seus rendimentos e vocês querem automatizar os processos com menos dinheiro gasto, como que vocês podem fazer? Minhas irmãs, meus irmãos, nós temos um fomento dentro no Brasil que é disponível para fazer esse tipo de inovação. Eu vou falar um pouco hoje sobre Embrapi. O que é Embrapi? Então, Embrapi, na verdade, é uma organização, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. É interessante que ele é financiado por Ministério de Educação, Ministério de Saúde e Ministério de Indústria e Desenvolvimento Comercial. Então, eles têm mais que 91 unidades no Brasil inteiro. E eu, nesse momento, estou trabalhando em uma dessas unidades que chama ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. A gente trabalha com inteligência artificial. E o que é Embrapi? Como que Embrapi apoia pelos os projetos de inovação? Embrapi, na verdade, vamos supor, se você tem um projeto e você quer fazer inovação, você tem que buscar uma unidade Embrapi e
você só vai gastar 50% do valor total do projeto. Por quê? Porque 1/3 é financiado pelo Embrapi, que é não reembolsável. Então, o que eles vão gastar em você, você não precisa devolver aquele dinheiro, e nem eles vão fazer parte do patente, daquela inovação. A unidade Embrapi ICMS onde eu trabalho, nós temos vários centros de pesquisa. Então, um deles é Centro de Ciência de Dados aplicada na saúde, tem outras cidades inteligentes, também tem... a gente também trabalha com inteligência artificial e robótica. As nossas áreas de pesquisa estão assim, é um pouco... talvez não dá para ler, mas eu convido vocês só buscar no Google ICMC USP, Universidade de São Paulo. E vocês vão achar as áreas de pesquisas nossas, que é bastante interessante, machine learning, robótica, que é muito, hoje em dia é buzzword, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa nessa área. Eu vou falar sobre alguns projetos que, nesse momento, estão em andamento. E esses projetos talvez não são tão ligados com desafios que os muçulmanos estão enfrentando, né, nesse momento, aqui dentro, no Brasil, mas vou falar uma coisa geral. A gente teve COP30 essa semana passada, era no Brasil, e é um projeto bastante interessante, porque a gente sabe que nós temos bastante pessoas, um congresso internacional que vieram dos outros países, então nós temos convênios internacionais também. Então, se vocês querem fazer alguma coisa, sejam bem-vindos. Esse projeto chama Neurotech Tecnologia, que faz cálculo de biomassa nas áreas de reflorestamento, que ajuda os governos, se eles querem plantar de novo plantas nas áreas bem assim que são afastadas, é difícil de entender. Está na frente, tem bastante verde, mas como que está quando você vai tipo 20 quilômetros dentro daquela área verde? Tem um outro projeto que é sobre sensores que detectam diferentes dados de estações, de clima, e eles ajudam prefeituras para já planejar, combater com desafios climáticos ou enchentes. Tem esse outro projeto que é sobre identificar ou prever custos de logística. Agora, esse projeto é muito interessante. É um desafio que a maior parte dos pais muçulmanos que eu ouço falando que na era de inteligência artificial não é seguro o nosso filho usar esses aplicativos, porque não seguem as éticas muçulmanas. Então, nesse projeto, a gente trabalha com monitoramento de aqueles dados, a gente gera relatórios para os pais, para eles monitorarem como que está a atividade dos filhos dele nas redes sociais ou no celular dele. E é muito importante para a segurança da nossa futura geração. Agora, fluxo de contratação. Nosso fluxo de contratação é muito rápido. Nós não precisamos de ter edital. O governo brasileiro deixa todas as empresas, porque a gente sabe que a empresa tem um fluxo muito rápido. Eles querem tudo para ontem. Então, uma vez que vocês entram para fazer esse projeto, é muito rápido. E tem uma outra coisa, não sei se vocês conhecem Sebrae. Quem conhece Sebrae? Legal. Então, se você quer uma parceria entre Embrapi e Sebrae, você vai pagar só 10% de valor total do projeto, porque Sebrae vai cobrir os outros, porque Sebrae, esse é o programa deles, que eles querem incentivar os jovens empreendedores. Então, se você tem interesse, eu acho que vale muito a pena para você só ter uma ideia que nós temos, tem um projeto que é de 1 milhão. Então, a empresa paga só 100 mil reais e já dá certo. Se um projeto é de 500 mil, então a empresa só paga, tipo, 80 mil, que deixa o jovem empreendedor ter o sonho dele de empreender sem gastar muita coisa e também sem dividir propriedade intelectual. Então, acho que isso é importante. Se alguém em vocês é empreendedor, ok, faz alguma coisa na área de inteligência artificial, então podem
só captar esse QR Code, senão vocês podem falar comigo depois dessa sessão. Eu não vou levar muito tempo, só vou falar um pouco, assim, quando você faz projeto com o Embrapi, você reduz bastante, significativamente, o risco de dar qualquer coisa errada, porque nós temos umas 140 pesquisadores que podem ajudar você a desenvolver sua tecnologia, fluxo rápido, custo muito menor, e espero eu ter ajudado vocês nesse caso, porque nossa presença de muçulmanos é muito importante para reduzir viés algorítmico em grandes plataformas. E caso alguém de vocês é de área de computação e vocês querem fazer mestrado ou doutorado em computação, matemática aplicada, ciência de dados, então vocês podem também contar comigo, porque nós temos muitas bolsas na nossa universidade que estão disponíveis para os alunos de computação. Então, por favor, falem comigo, porque a gente precisa de mais muçulmanos para trabalhar nessa área, para diminuir esse viés algoritmo que está presente nessas grandes plataformas, né? Só para vocês terem ideia, hoje eu estava lendo uma reportagem que dizia que se você tem um nome muçulmano e você manda seu currículo, então 50% chance é que os algoritmos vão deixar você para trás e você não vai ser chamado para a entrevista. Mas isso eu quero dizer que nós temos pouquíssimas pessoas que estão trabalhando naquele alto nível, onde esses algoritmos estão desenvolvidos. Então, cada vez mais a gente precisa mais pessoas e minorias, né, para ajudar esses algoritmos a melhorarem e também essa comunidade sofrer um pouco menos. Mais uma vez, muito obrigada. Tempo. Desculpa, a mulher fala muito, né? Thank you. شكرا. عذرا لأنه حقيقة الوقت داهمنا فنعتذر. شكرا. نبقى الآن مع الورقة البحثية بعنوان نحو وعي تقني جديد في فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه الأمثل في بيئاتنا، ومع الأستاذ المهندس عبد الرحمن العرعور ابن فضيلة الشيخ الداعية عدنان العرعور، حاصل على بكالوريوس علوم حاسب آلي، مبرمج ومتخصص بأنظمة الأتمتة والذكاء الاصطناعي. يشرف ويشارك في شارك وأشرف على أرشفة أكثر من 2 مليون مستند في جهات قضائية. تفضل أستاذ عبد الرحمن، نرجو التقيد حقيقة بالوقت وأقل دهمنا الوقت، لأنه حقيقة في الجلسة صار عندنا 6 متحدثين، ترى لوحدهم 10 ب6 هي 60، فقد تعذرون حتى من المداخلات، ما بعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشطح قليلا، متحدث باللغة البرتغالية والإسبانية والبرتغالية الأصلية ممثلة في موزمبيق، وأيضا مرة أخرى في البرتغالية، فدعوني أتحدث باللغة العربية. بداية أشكر الحقيقة وزارة الشؤون الإسلامية على رعايتها لهذا المؤتمر، ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وأيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عواد العنزي على تشريفه لهذا الحفل وهذا المؤتمر. واسمحوا لي أن أدخل في الموضوع مباشرة حتى لا يأخذنا الوقت ولا يسمح لنا بعد ذلك فضيلة الشيخ. في كل تقنية تأتي إذا لم نواكبها فاتتنا، وإذا لم نكن من أوائل من يستخدمها فسنصبح متأخرين جدا، إلى درجة حينما نبدأ بها تكون تقنية جديدة ظهرت للعلن وبدأت في حين أننا أصبحنا متأخرين بشكل كبير. الذكاء الاصطناعي ليس حديث اليوم، له عدة سنوات تستخدم الدول وتستخدم الجهات معينة، بعد ذلك بدأ يظهر إلى العلن. للأسف الشديد أن الذكاء الصناعي أو الاصطناعي في أيامنا هذه يستخدم كمحرك بحث. يعني بدل أن أدخل إلى جوجل وأقوم ببحث عن شيء معين، فأنا أستسهل
بالدخول إلى تشات جي بي تي أو جيميناي أو أيا كانت هذه البرامج التقنية وأقوم بعملية البحث. وهذا الحقيقة له إيجابيات وله سلبيات، ولكن النقطة المهمة أنه يجب أن نعرف كيفية التعامل ما بين محرك البحث كأني جئت إلى شخص عامي له معرفة وسألته سؤال عام، أو سألته عفوا سؤال متخصص، فجئت إلى شخص عامي وسألته قلت أنا والله قلبي به مشكلة معينة، ما هو الحل؟ والله عندك ضغط، عندك صداع، عندك كذا، يعطي جوابا عاما. بينما إذا ذهبت إلى دكتور متخصص في القلب فسيكون إجابته محددة ودقيقة جدا. اللطيف أننا يمكننا بكل بساطة أن نتعامل مع الذكاء الصناعي بهذه الطريقة ولا نتعامل معه كشخص عام. واللطيف أيضا أن البرزنتيشن لا يعمل. طيب، إذن الحكمة ضالة المؤمن، فكنت أضغط الزر الآخر. نستعين بالذكاء. التقنية ليست عدو، وليس الدين توقيفي فيه نص معين يجب أن نسير عليه، لا، التقنية صديق، التقنية سخرت لأجل أن تخدمنا فيجب أن نستخدمها بالشكل الصحيح. وكذلك كما تحدثنا قبل قليل فإن الوقت مهم لنصل إلى أهدافنا وأيضا لنحقق غاياتنا. أنا لو طلبت الآن من مترجم، لو أتيت له بكتاب وطلبت منه أن يترجم هذا الكتاب، سيطلب شهر، شهرين، 3 أشهر حتى يقوم بترجمة هذا الكتاب. وهذا عامل مهم جدا أنني أختصر الوقت باستخدام التقنيات للوصول إلى هدفي. الأقلية المسلمة تحتاج إلى صوت لأنها أقلية في النهاية. الذكاء الصناعي سيكون عبارة عن مكبر لهذا الصوت من أجل الوصول إلى أكبر فئة في مجتمعات الأقليات. إذن في النقطة الثانية كسر الصندوق الأسود. الذكاء الصناعي ليس سحرا، لديه بيانات معينة وتسمى بالLMS، وهي عبارة عن مكتبات ضخمة جدا فيها مليارات الكلمات، مليارات المواضيع، مليارات التعابير والأساليب التي يجب أو التي يقوم بالبحث فيها في غضون ثواني معدودة. وهنا يوجد معادلة بسيطة جدا: بيانات ضخمة، قدرة حسابية، أجهزة ضخمة جدا تستطيع أن تقوم بالمعالجة، سيؤدي إلى ذكاء توليدي. فإذا هي مكتبة كونية قرأت كل شيء، كأنك دخلت إلى مكتبة ضخمة فيها ملايين الكتب وقرأت هذه الكتب. لا شك أنه سيصبح لديك معرفة كبيرة جدا للإجابة على الأسئلة. المشكلة الحالية هي بين السائل والمجيب، كيف تسأل وكيف تتلقى الإجابة. مشايخنا الكرام يمكن أن يأتي إليهم أحد ويسأل في مسألة شرعية فيجيب بأن هذه المسألة لا تجوز. نفس الشيخ يأتي إليه شخص آخر ويسأل نفس السؤال فتكون الإجابة بأنه يجوز. لماذا؟ لا شك أن طريقة السؤال والتي تضاف في السؤال علما بأن ستقوم بتغيير الإجابة. فقد أسأل سؤال عن حكم معين في بلاد مثلا في البرازيل، وأسأل عن بلاد أخرى مثلا في المملكة العربية السعودية، فأقول علما أنني أعيش في المملكة العربية السعودية، قد تتغير الإجابة، وبالتالي هناك فرق بين الإجابة. هنا كيف تسأل الذكاء الصناعي؟ لا تستخدم الذكاء الصناعي كمحرك بحث، لا تستخدمه كجوجل. أسئلة سطحية تعطي إجابة سطحية، أسئلة سطحية. ما حكم استخدام الكحول؟ ممكن تكون الإجابة المباشرة حرام، لكن ما حكم استخدام الكحول في الأدوية؟ ما حكم استخدام الكحول نسبة معينة في العطورات؟ تختلف الإجابة باختلاف السؤال. أسئلة سطحية تعني
إجابات سطحية. أسئلة شرعية مبسطة تعني إجابات شرعية بسيطة. إذن كيف نوجه الذكاء الصناعي للوصول إلى الهدف؟ وهنا هذا المفتاح المعروف في الذكاء الصناعي، السياق الذي جاء فيه الكلام، علما بأن الدور، من أنت، أنا من أحدث، وأيضا المهمة ماذا تريد، وفي الأخير الصياغة، كيفية طرح هذا السؤال. شيخنا لو سألتك الآن كم عضلة في جسم الإنسان، ممكن تكون إجابتك تقريبية. أحسنت. إذا سألتفت إلى الدكتور وأسأله: دكتور كم عضلة في جسم الإنسان؟ كم عظمة في جسم الإنسان؟ وأسأل كل شخص في تخصصه. مهندس مدني أسأله: كيف أقوم بتصميم 150 متر أطوالها 100 وعرضها كذا، أعطيني نتيجة. سيعطيك إجابة دقيقة. وهنا لب وأساس الذكاء الصناعي. لو كل واحد بعد الجلسة مسك الجوال وفتح على شات جي بي تي وجربها سيجد فرق كبير جدا، وهو التقمص. أخبر الذكاء الصناعي من هو. فحينما تسأل شات جي بي تي قل له: أنت مبرمج حاسب آلي متخصص في لغة كذا وكذا، قم بعمل 1 2 3. لا تذكر له لو سمحت، لا تذكر لو سمحت، لأنه تتغير الإجابة. تمام. وأضف على ذلك معتمدا على المراجع الموثوقة حتى لا تكون الإجابة. بدك تنتبه، ها؟ نص في دقيقة. طيب. يلا. فإذا هذه نقطة مهمة جدا في التعامل مع الذكاء الصناعي. وهنا المثال: اكتب منشورا عن الصبر في الإسلام بالإسبانية. جربوا هذه بعد، لأن الشيخ ما حيسمح لنا الآن، ولكن جرب أيضا. تخيل أو أن تقول له: أنت مستشار نفسي ملم بالثقافة اللاتينية، اكتب منشورا لشباب الأرجنتين، لأنه سيقرأ في عنده مكتبة سيقرأ عن طبيعة شباب الأرجنتين، واستخدم لغة معاصرة. جرب هذه وجرب هذه وشوف الجواب كيف يختلف بشكل كبير جدا. ما هي أساليب ممكن نستخدمها في أمريكا اللاتينية وفي دول الأقليات؟ الترجمة. خذ أي كتاب وترجمه بالذكاء الصناعي، في خلال ثواني ستظهر لك النتيجة، وهي ترجمة سياق وليس ترجمة حرفية. تحليل البيانات، يمكن أن المراكز الإسلامية تتعاون في إنشاء مكتبات وتشاركها مع بعضها، سيؤدي ذلك بلا شك إلى صناعة المحتوى. في بعض المشاكل التي تدخل في الذكاء الصناعي اللي هي الهلوسة، وأيضا يمكن انتهاء أو تخفيف الهلوسة بذكر معتمدا على المصادر الموثوقة. وأيضا لا تأخذ الفتوى من شات جي بي تي، لا تأخذ الفتوى من شات جي بي تي. وأيضا حافظ على حماية البيانات والمحتوى. إذن هذه يعني بشكل عام في كثير من الأمور يمكن استخدامها في الذكاء الصناعي. شكرا لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على إنصاتكم واستماعكم. شكرا مهندسنا على هذه الورقة البحثية والاستعراض المفيد. والشيء بالشيء بذكر، اسمحوا لي بهالكلمة على موضوع الفتوى. فعلا هناك من سأل شات جي بي تي فتوى: لو اجتمع العيدان في يوم واحد، عيد الأضحى وعيد الفطر في يوم واحد، حقيقة كانت الإجابة صادمة. ولكم أن تجربوا، وهذا ليس طعنا، لكن فعلا العرض كما ذكر، طرح السؤال بطريقة دقيقة مهمة جدا جدا. نعم. أريد أن ننوه أن العرض المقدم لكم كان بإعداد الذكاء الصناعي خلال 25 ثانية ما شاء الله. كل العرض. 2، حينما جلست هنا قبل قليل انتبهت أن العرض كان باللغة العربية فقط، فآثرت للأخوة المتحدثين باللغة البرتغالية أن يقرأوا لا أن يسمعوا فقط من المترجم. فكتبت له: أنت متخصص باللغة البرتغالية، قم بترجمة العرض الآن مباشرة خلال ثواني.
تمت الترجمة وإرساله للأخ. جزاك الله خير، جزاك الله خير. مع الورقة البحثية الأخرى، وضيفنا حقيقة كان يعني ورقته الثالثة لكن لعذر لعله تأخر، مع بعنوان واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، ومع الشيخ فضيلة الشيخ جنيد ملا من بنما، وهو مدير المركز الإسلامي في بنما وأيضا إمام المسجد الجامع في بنما. تفضل على بركة الله. جزاك الله خير. نرجو الوقت أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Distinguished scholars, honored guests, brothers and sisters, the Islamic Foundation of Panama would like to thank CDL and the Kingdom of Saudi Arabia for arranging the 38th Congress, Muslim Congress for Latin America and the Caribbean islands. We often look at history and say, if only they had known better. One of the clearest examples is the previous Islamic empire, their fear of the printing press. They banned it for almost 3 centuries, worried that it would corrupt religion, threaten scholars, and disrupt society. That one decision costed them 300 years of progress. By the time they accepted the printing press, the world had moved on and they never recovered. Today, if we replace the printing press with artificial intelligence, we suddenly realize that we are standing at the exact same crossroads. But there is a critical difference. The previous empire had political power and could shield their people from external influence. We cannot. We live as minorities in digitally connected societies, and our children are already immersed in AI, whether we are prepared or not. AI is no longer a distant possibility. It shapes our education systems, our economies, our media, and even the way societies define morality and identity. For Muslim minority communities, whether in Latin America, North America, Europe, or Asia, this technological shift presents both profound challenges and unprecedented opportunities. And so the real question before us is not, will AI affect us, but are we prepared to shape it ethically, Islamically, and strategically? Recently, Muslims living in minorities in the West have been amongst the most dynamic, civically engaged, and intellectual vibrant segments of the Ummah. They navigate cultural complexity, engage in interfaith spaces, contribute to education, technology, medicine, and public service, and often serve as bridges between the East and the West. This experience positions Muslim minorities to play a pivotal role in shaping the future of artificial intelligence, but only if we step forward with confidence rather than with fear. To understand the urgency of this moment, we must first clarify what AI really means for us. At the heart of today's AI revolution are large language models, or LLMs, systems trained on enormous amounts of text that can understand, translate, and generate information with astonishing fluency. For Muslims, especially for minority communities, this has profound implications. Especially, these models will reflect whatever information they are trained on. If authentic Islamic knowledge is scarce, incomplete, or distorted, then the AI will learn from sources that misrepresent Islam. If our values are absent, someone else's values will fill that vacuum. This is why investment in infrastructure, documentation, data curation, and education is not optional. It is a religious, intellectual, and civilizational necessity. We need imams, teachers, youth leaders, and professionals who understand how AI works, how to use it responsibly, and how to feed it into content that represents Islam truthfully. Because the greatest danger is not that AI will overpower us. The greatest danger is that we do nothing and others shape the narrative for our children while we watch silently from the sidelines.
In fact, many minority Muslim communities are already feeling the pressure. There is limited access to reliable Islamic information, a shortage of people capable of curating or translating knowledge, and very few specialists trained to supervise Islamic AI projects. These gaps create vulnerabilities, not because we lack intelligence or will, but because we lack coordination, infrastructure, and collective investment. And yet within these challenges lies a historic opportunity to connect Muslims across the globe into a unified ecosystem of shared Islamic knowledge, digital resources, and collaborative development. AI can do for regional Muslim unity, which geography never allowed. But we must be honest, the challenges do not end there. AI brings issues of bias, where Muslim names and Islamic concepts are misrepresented. It brings risk of cultural erosion, where AI-driven media may subtly shape our children's moral framework. It brings the danger of over-reliance, especially in isolated communities, where an AI chatbot or ChatGPT may be mistaken for a spiritual leader, when spirituality, as our Prophet ﷺ reminded us, flows not from an algorithm, but from a sound and purified heart. And of course, AI can be a vehicle for propaganda and misinformation. If we do not create our own AI models, someone else's worldview will dominate the digital space and we will absorb the consequences. Yet despite all these challenges, the opportunities before us are nothing short of transformational. AI has the power to democratize Islamic knowledge in ways we could not have imagined even a decade ago. A child in a remote village can learn Tajweed or Quran through AI-powered audio correction. A new Muslim with no nearby mosque can receive structured Islamic learning. A Muslim community center can operate like a global Islamic institution. AI is also a bridge between languages. In a region where Islam is growing but resources remain limited, AI can bring the Quran, sermons, Islamic books, and educational materials into Spanish, Portuguese, English, and indigenous languages at remarkable speed. It can help communities plan programs, analyze needs, manage data, design youth initiatives, and strengthen social services, all tasks that often overwhelm small minority organizations with limited manpower. And perhaps the most exciting of all, AI can help us preserve our heritage. It can keep alive the contributions of communities that future generations would otherwise forget. But for all of this to happen, we must act intentionally. We must build AI literacy. We must curate Islamic content that reflects our realities. We must collaborate across regions and institutions, equip our mosques and Islamic centers with AI tools, and advocate for their fair and ethical AI policies in our countries. We cannot allow others to speak for us. We must step forward as equal participants in shaping this new technological era. I will end with one Quran ayah. Time. Allah does not change the condition of a people until they change what is within themselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا. إخواني فقط في مداخلة بسيطة من الدكتورة ألماس، لكن من واقع استعراض الأوراق البحثية نستطيع فعلا أن نختصر أيها الإخوة، خاصة أن عنوان هذه الجلسة الأقليات المسلمة. لا عذر لأحد. اليوم نستطيع الاستفادة بالمتاح من ترجمة، من أفكار، من إبداع، وكل ذلك متاح، خاصة أننا نسمع شكاوى من عدم وجود ترجمات لكثير من الكتب الإسلامية في بعض اللغات. يعني قد تكون الإنجليزية أوفر لغة بالحظ أن تكون ترجمت لها الكتب، لكن نقول على أيضا الأقليات المسلمة في دول أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي أن تستفيد من الذكاء في توعية الجاليات. دكتورة ألماس تفضلي.
Estão me ouvindo? Só uma informação que uma minha amiga me mandou mensagem, se alguém não tem, tipo, eu falei para vocês, se vocês querem fazer algum projeto de inovação na área de IA, falei para vocês que se vocês têm apoio de Sebrae, Embrapi e a USP, vocês pagam só 10%. E ela me perguntou, amiga, mas se a gente não tem 10% então? Então, queria só dar uma resposta, que nós temos um prospector, a gente deixa em contato com vocês, que ele busca para vocês um investidor. Então, tem muito investidor no mercado que tem dinheiro, mas ele não sabe aonde investir. Então, se você tem uma ideia bacana, não sentam assim sozinho, não vão para frente. Só vou falar isso para vocês. Obrigada. شكرا شكرا. إخواني كما تعلمون ترون يعني الآن صارت الساعة 1:07 تجاوزنا الوقت، فإن كان هناك مداخلة واحدة فقط ضرورية تثري الجلسة فعلى الرحب والسعة، وإلا تكفينا هذه الوجوه والبسمات. سؤال طيب باختصار. طيب هل يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى غباء اصطناعي؟ متى وكيف؟ الذكاء الصناعي هو غباء، هو غباء. يعني هناك فرق بين أن تتحدث مع شخص ذو عقل يستطيع أن يجيبك بطريقة معينة، وبين شخص لديه كمية معلومات هائلة جدا يجيبك بناء على هذه المعلومات. فالأصل أنه لا يوجد، يعني الذكاء هي كلمة يعني مجازية ذكرت عن فكرة الذكاء الصناعي، ولذلك يجب دائما أن يكون العقل البشري مفلتر لهذه النتائج التي تظهر. وجزء من هذا الغباء هو الهلوسة، ونفس الذكاء الصناعي لو سألته عن الهلوسة سيجيبك بأنه لديه نسبة خطأ كبيرة. جزاكم الله خير. أشكر الأخوة المتحدثين والأخوات، أشكر لكم حضوركم، وإن لبدنك عليك حقا. إن شاء الله الجلسة الثالثة ستكون في تمام الساعة 4. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.